पाबंदी ही पाबंदी, भारत पर मजीद पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान है और इस मर्तबा 10, 20, 30, 40, 50% नहीं, सीधा सीधा 500% तक टैरिफ्स बढ़ाने की बात की जा रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस पर नाज़रीन भारत पर इतना बड़ा टैरिफ आयद किया जाएगा? ऐसी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन भारत के अंदर रिजीम चेंज से बचने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मतलब एक बात कंफर्म हो चुकी है कि मोदी को अपना इक़्तिदार अपने हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के अंदर मुज़ाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, क्या वहाँ की सूरत हाल है, क्या हो रहा है वहाँ पर? तेहरान के ऊपर टेक ओवर की बातें की जा रही थी, उसमें कितनी हकीकत मौजूद है? तमाम तर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की जो कैंपेन्स लॉन्च की जा रही है, आखिर में नाज़रीन जो अमेरिका और इजराइल का इन्फ्लुएंस है ईरान के हवाले से, वो क्या चाहते हैं, ईरान क्या चाहता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन बड़ी खबर भारत के लिए एक और ये भी है कि बांग्लादेश की जानिब से भी भारत के ऊपर एक बड़ी पाबंदी आयद कर दी गई है। वो कौन सी पाबंदी है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। एक ऐसी तरक्की जिसको दबाने की बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उस राह पर गामजन हो चुका है जिससे हमें हमारी मईशत मुस्तहकम होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर ऐसी क्या हमारी माशी एतबार से खुशखबरी आई है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं, मोदी को अपने इक़्तिदार की बड़ी फिक्र है, और वो इसलिए क्योंकि अब स्टार लिंक की पाबंदी आयद कर दी गई है। मतलब स्टार लिंक को इजाजत नहीं दी जाएगी। डर क्या है? स्टार लिंक सैटेलाइट का वो इंटरनेट कनेक्शन है जो कि अगर भारत में आ गया तो मोदी ये कह रहा है, और मोदी के पेजेस ये कह रहे हैं, गोदी मीडिया के अकाउंट्स ये कह रहे हैं कि नाज़रीन रॉ और हमारा जो यहाँ पर एक हमने पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है, एक इंतहा पसंदाना नैरेटिव बनाया, वो फिर कमज़ोर हो जाएगा। सबको आज़ादी मिल जाएगी, आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त मिल जाएगी, सबके पास इंटरनेट एक्सेस आ जाएगा, हमारे तख्त को एक बहुत बड़ा ख़तरा होगा। दैट्स द रीज़न स्टार लिंक कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी एंटर होता है वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाता है। और मोदी ये कह रहे हैं कि मैं रिजीम चेंज अपना बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं इसी तरह इक़्तिदार पर काबिज़ रहना चाहता हूँ और अपनी इस इंतहा पसंदाना सोच के साथ हुकूमत संभालना चाहता हूँ, ताकि जिससे भारत ऐसे ही पीछे 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 धकेलता चला जाए। और उसी मोदी की पॉलिसीज की वजह से अब अमेरिका की जानिब से नाज़रीन एक बहुत बड़ा फैसला किए जाने का इम्कान है। और इस मर्तबा जो टैरिफ्स आयद किए जाएंगे वो कोई 50%, 100% नहीं होंगे, बल्कि 500% तक टैरिफ बढ़ाने का ये इंदिया दिया गया अमेरिका की जानिब से। और ये क्यों दिया गया है नाज़रीन? इसलिए दिया गया है क्योंकि रूस से वो जो तेल की खरीदारी थी अभी तक वो जारी और सारी है, वैसे ही जारी और सारी है, जिसकी वजह से अमेरिका इंतहाई नाखुश है भारत से। और अब भारत के ऊपर मजीद पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान है, जिसके अंदर टैरिफ्स को मजीद बढ़ा दिया जाएगा। एक जानिब भारत के ऊपर आलमी मंजरनामे पर पाबंदियां लग रही हैं, स्टार लिंक को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा कि रिजीम चेंज हो जाएगा, मोदी अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेगा, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश भी मैदान में उतर आया है। बांग्लादेश ने भारत पर पाबंदी लगा दी है, भारतीय शहरियों के लिए वीजा सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। मतलब अब बांग्लादेश के अंदर कोई भी भारतीय शहरी कदम नहीं रख सकेगा। भारत को एक पैगाम दे दिया गया कि बस अब तुम जिस मर्जी तरीके से आना चाहो, अब डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आना चाहो, अब हमें तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं है बांग्लादेश की सरजमीन पे, हमारी पाक धरती पर हम तुम्हारे वजूद तक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारत की नो एंट्री अब बांग्लादेश में जो है उसका फैसला कर लिया गया है। अब कोई भारतीय शहरी हो, कोई भारतीय रहनुमा हो, कोई भारतीय सियासतदान हो, जो मर्जी हो जाए, ढाका ने दिल्ली पर पाबंदी आयद कर दी है कि अब मजीद दाखिला नहीं होगा, अब कोई भी बांग्लादेश की सरजमीन पर, हमारी सरजमीन पर कदम नहीं रख सकेगा, हम इजाज़त इस बात की नहीं देंगे। नाज़रीन ईरान के हवाले से भी बड़ी खबरें मौसूल हो रही हैं, बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वहाँ पर हो रही है एहतजाज के हवाले से। लेकिन उससे पहले नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी खबर है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट 2 दहाइयों की तारीख साज तरक्की जो है उसके फेज़ में दाखिल हो चुकी है, और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए एक रोशन मुस्तकबिल हमें दिखाई दे रहा है। 2 दहाइयों की तारीख की अगर नाज़रीन बात की जाए पाकिस्तान की, तो 100 इंडेक्स जो है
اس میں بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر 100 انڈیکس دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ SIFC اور پاکستان کے جتنے بھی ہمارے معاشی ادارے ہیں تو وہ پاکستان کی ترقی کے لیے بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری معیشت مضبوط ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، اور پھر پاکستان کی دفاعی ڈیلز، اربوں ڈالر کی دفاعی ڈیلز، وہ بھی پاکستان کی معیشت کو کافی حد تک نہ صرف مضبوط کر رہی ہے بلکہ جابز بھی پروڈیوس کر رہی ہے، روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان ایک اچھی سمت پر گامزن ہو چکا ہے۔ پاکستان کے لیے 2026 جیسے ہی آئے خوشخبریاں آ رہی ہیں، ہماری دفاعی ڈیلز ہو رہی ہیں، ہمارا جو ہے وہ روپیہ، ہمارا پیسہ، وہ ہماری کرنسی مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بھارت کے اوپر بین الاقوامی منظرنامے پر پابندیاں عائد ہو رہی ہے، بھارت سے ان کا کوئی پڑوسی ملک خوش نہیں ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر بھارت کا کردار پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور اگر ایران کی اب بات کی جائے ناظرین، تو ایران کے اندر جو پروٹیسٹس ہیں ان میں کافی شدت دیکھی گئی، اور رات کی اگر بات کریں تو رات کو تہران اور مختلف علاقوں میں تقریباً 25 سے زائد صوبوں میں ایران کے پرتشدد مظاہرے کیے گئے، اور ہلاکتوں کی تعداد کی ناظرین اگر بات کی جائے تو 45 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پرتشدد مظاہرے کافی حد تک ایسکلیٹ ہو چکے ہیں، اور اس وقت ایران کے اندر سچویشن بڑی ٹینس ہے۔ مہنگائی کو جواز بنا کر جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے ڈیسیجن بھی لیا تھا کہ تقریباً 5-6 ماہ تک ہر شخص کو $60 ملیں گے، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ اب یہ جب اس کے تانے بانے انہوں نے تحقیق کر کے نکالے تو وہ مل رہے تھے اسرائیل اور امریکہ سے، کیونکہ ایران کے اوپر حملہ کرنا ایکچولی اٹس ناٹ پاسبل۔ ایران کے اوپر پہلے بھی حملہ کیا تھا، لیکن ایران چونکہ ریزسٹنس کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور ایران نے اس حملے کے بعد بھی جس طریقے سے مات دی، ایران نے جس طریقے سے سٹینڈ لیا، تو وہ ایک بات ناظرین پوری دنیا کو پتہ چل گئی، مغرب کو بھی اور اسرائیل کو، اور وہ یہ بات تھی کہ طاقت کے زور پر ایران کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ That's the reason ایران کے اندر اب وہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور ایران کے اندر سب پروکسیز کو ایکٹیو کر لیا گیا ہے۔ جتنے بھی وہاں پر گروپس تھے، جتنی بھی وہاں پر تنظیمیں تھیں، ان تمام تر تنظیموں کو، پروکسیز کو ایکٹیو کر لیا گیا ہے، کیونکہ طاقت کے زور پر ایران کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ تو اب اندرونی لڑائی اور ایک اندرونی سول وار کی سی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ سب بھی کیا جا رہا ہے رجیم چینج کے لیے، لیکن اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے پلانز بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بڑا امپورٹنٹ ایک بیان سامنے آیا کہ ایران کے حوالے سے کہ بیرونی مداخلت ہرگز برداشت جو ہے وہ کسی بھی ملک میں نہیں کی جائے گی، اور اس سب کے پیچھے بھی بھارت ملوث ہے، کیونکہ دہشت گردی کے پیچھے بھارت ملوث ہے، اور بھارت جس طرح اس پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایران کے اندر جو سچویشن اس وقت جاری ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں پر بھارت ملوث ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔